तो गाइस आज हम जा रहे हैं गौशाला टेम्पल दर्शन কৰিবলৈ। तो मैं माही और माँ गई आसो गौशाला टेम्पल दर्शन কৰিবলৈ। चलो चलते हैं। तो गाइस हमारा मंजिल आ चुका है। ये हल गौशाला टेम्पल। एक्चुअली भगवान शिवर पूजा करा है और आमार अनप्राइवेट गाड़ी मतलब टुमटुम आने रखी दिले। तुम्हारे इफाले टुमटुमखनक की বুলি কয় कमेंट कर जानाबा। और गाइस यहाँ पे दो ही दुकान है और परिवेश तो बहुत धुनिया, बहुत शांति আছে और मंदिर आईसो जेते साइकिल ले लैसो चलाबर करते। तो गाइस ये रहा गौशाला मंदिर का चौहद। मंदिर तो बहुत शांति আছে, बहुत पीसफुल जगह है और बहुत पवित्र जगह है जेहेतु। तो गाइस ये गुरुजी का नाम मुझे नहीं पता, बट ये पता है এইজন बहुत বছৰ জীয়াই আছিলে, 120 বছৰ। আৰু এইটো হৈছে গৌশালাৰ পবিত্ৰ স্থান। আৰু গাইস গৌশালা মন্দিৰৰ অলপ আঁতৰতে অত্ৰিকুণ্ড বুলি এটা মন্দিৰ আছে। তাত অত্ৰি মুনিয়ে তপস্যা কৰিছিল, য'ত সীতা আৰু ৰামে আহি কেনে থাকি গৈছে। আৰু অত্ৰি মুনিয়ে ইয়াত যজ্ঞও কৰিছিল। এজন ভাল মুনি আছিলে। আৰু এইটোৱে হল অত্ৰিকুণ্ডৰ পৰিৱেশ। তো সেইখিনি ঠাইতে অত্ৰি মুনিয়ে যজ্ঞ কৰিছিল, পূজা কৰিছিলে আৰু ৰাম সীতা আহি কিনে ইয়াত যজ্ঞত বহিছিলে। আৰু এয়া হৈছে মন্দিৰটো। আৰু অসমত এনেকুৱা বহুত পবিত্ৰ স্থানবোৰ আছে যিবোৰ আজিলৈকে মানুহৰ চকুত পৰা নাই। তো চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইবোৰ ঠাইবোৰ উজ্জ্বলাবৰ কাৰণে। তো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, বহুত পবিত্ৰ স্থান হয়। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।